নমস্কার, আমি প্রিন্স মণ্ডল। নজরে বাংলা অফিসিয়াল ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের স্বাগত। প্রিয় দর্শক, বেশ কয়েকদিন বাদে আবার আরও একটি প্রতিবেদন নিয়ে আপনাদের কাছে হাজির হলাম। আমার আজকের এই পর্বের প্রতিবেদনের বিষয়ে কারা দেশভক্ত আর কারা দেশ বিরোধী, এই কথাটাকে নিয়ে এই মুহূর্তে জোর চর্চা চলছে রাজনৈতিক মহলে। আর এটা উঠে আসছে মূলধারার সংবাদ মাধ্যম অর্থাৎ মেইন স্ট্রিম মিডিয়া এবং সমাজ মাধ্যম অর্থাৎ সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে এটা মানুষের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে। উভয় পক্ষই চেষ্টা করছে, শাসক দল বিজেপি তারা চেষ্টা করছেন এটা প্রমাণ করতে যে তারা প্রকৃত দেশভক্ত এবং রাজ্যের বিরোধী দল তারা দেশ বিরোধী। অন্যদিকে রাজ্যের বিরোধী দল তারা বলছে তারা দেশভক্ত আর শাসক দল তারা দেশ বিরোধী। এটা প্রমাণ করবার চেষ্টা চলছে উভয় পক্ষের মধ্য দিয়ে। মানুষের কাছে এটা পৌঁছে যাচ্ছে সমাজ মাধ্যম এবং মূলধারার সংবাদ মাধ্যমের মধ্য দিয়ে। স্বাভাবিকভাবে মানুষ কাদেরটা বিশ্বাস করবে এই নিয়ে একটা বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছে। অন্যদিকে আর একটাও বিভ্রান্তি আছে, সেটা হচ্ছে ওই যে আমি বললাম বিরোধী দল, তাহলে বিরোধী দল কারা? এই মুহূর্তে বিরোধী দলের সংজ্ঞাটাও খানিকটা পাল্টে যেতে বসেছে। কেন বললাম এই কথা? খাতায় কলমে যারা প্রকৃত অর্থে বিরোধী দল, বিশেষ করে 80টা সিট জিতে এসেছিল তৃণমূল কংগ্রেস পালাবদলের পর, তারা বিরোধী আসনে বসেছে। যদিও তাদের মধ্যে বেশ কয়েকটি ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে, ভালো তৃণমূল, খারাপ তৃণমূল, মধ্য তৃণমূল, বিজেপি সমর্থিত তৃণমূল, এরকম কিন্তু হয়ে গেছে। তা আমাদের রাজ্যে যারা খাতায় কলমে প্রকৃত বিরোধী দল, খাতায় প্রকৃত বলবো না, খাতায় কলমে যারা বিরোধী দল হিসেবে নিজেদেরকে তুলে ধরেছেন, তারা কিন্তু শাসকের বিরুদ্ধে সেইভাবে বিরোধী দল যে কর্মকাণ্ড হওয়া উচিত তার বিন্দুমাত্র লেশ মাত্র চিহ্ন তাদের দেখা যাচ্ছে না। উল্টো দিকে রাজ্যের খাতায় কলমে বিরোধী দল যারা রয়েছে তাদের মুখ থেকে এরকম কথা উঠে আসছে যে কোথাও গিয়ে তারা শাসকের অনুকূলেই চলছে, শাসকের প্রশ্রয়ে তারা কাজকর্ম করে চলেছে এবং শাসকের পক্ষেই তারা কথা বলবার চেষ্টা করছে। এরকম কিন্তু নিদর্শন কোথাও কোথাও দেখা যাচ্ছে। স্বাভাবিকভাবেই খাতায় কলমে প্রধান বিরোধী দল এই তৃণমূল কংগ্রেস যতটুকুই হোক না কেন, তাদেরকে মানুষ খরচের খাতায় রেখে দিয়েছে। বিরোধী দল হিসেবে তাদের আর মনে করছে না। বিরোধী দল হিসেবে যাদের দেখা যাচ্ছে এই মুহূর্তে লাল ঝান্ডাধারীরা, বামপন্থীরা, এরাই প্রকৃত বিরোধী দল হিসেবে পশ্চিমবঙ্গ রাজনীতিতে উঠে এসেছে, জায়গা করে নিয়েছে। একজন বিধায়ক থাকা সত্ত্বেও স্বাভাবিকভাবেই রাজ্যে বিরোধী হিসাবে এই বামপন্থীদেরই মনে করছে বঙ্গ রাজনীতিতে সমাজের বড় একটা অংশের মানুষ। স্বাভাবিকভাবেই এই দুটো শাসক এবং বিরোধী তরজা যেটা চলছে। এখন আমি যে কথাটি বলতে চাইছিলাম এতক্ষণ ধরে, সেটা হচ্ছে এই যে প্রকৃত বিরোধী এবং দেশ বিরোধী এবং প্রকৃত দেশভক্ত, এটা প্রমাণ হবে কি করে? এটা আমি কিছু বলছি না, এটা আমাদের দেশের সংসদে আইনসভা, সেখানে এটা নিয়ে আলোচনা করেছেন একজন সাংসদ। তার কথাগুলো আপনাদের আগে শোনাবো। তার আগে আমি শুভেন্দু অধিকারী, বর্তমান রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এবং বিধানসভা নির্বাচনের আগে তৎকালীন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী, তার 5 মাস আগের একটি ভিডিও ফুটেজ আপনাদের দেখাবো। তিনি দেশভক্তি সম্পর্কে কি কথা বলছেন এবং বন্দে মাতরম গানটাকে নিয়ে যে তরজা শুরু হয়েছে, এই বন্দে মাতরম গানটাকে নিয়ে তিনি কি বলছেন এবং বর্তমান রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর তিনি এই বন্দে মাতরম গান নিয়ে কি বলতে চাইছেন এবং কাদের উদ্দেশ্য করে তিনি কথাগুলো বলতে চাইছেন, এটা যেমন শুনবেন এবং প্রকৃত দেশভক্ত আর প্রকৃত দেশ বিরোধী এটা বিষয় নিয়েও আপনাদের কাছে ভিডিওটা উপস্থাপন করব। ভিডিওর মূল পর্বে প্রবেশ করার আগে আপনাদের কাছে অনুরোধ থাকবে, যদি আপনার মনে হয় এই প্রতিবেদনের বিষয়টা আপনার গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়েছে, তাহলে পরে মনে করে ধরে নিতে হবে আরো বহু অংশের মানুষের গ্রহণযোগ্য বলে মনে হবে। অর্থাৎ এই প্রতিবেদনটিকে আরো বেশি সংখ্যক মানুষের কাছে পৌঁছে যাওয়ার জন্যই প্রতিবেদনটিকে প্রচুর পরিমাণে শেয়ার করে মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। আর কথা নয়, আসুন আমরা 7 থেকে 8 মিনিট শুভেন্দু অধিকারীর সামান্য কিছু অংশ এবং আমাদের দেশের আইনসভা সংসদে এই দেশভক্তি আর দেশ বিরোধী নিয়ে আলোচনা, বিশেষ একজন সাংসদ তিনি আলোচনা করেছেন সংসদে, সেটাই আপনাদের কাছে তুলে ধরবো। আসুন এই বিশেষ প্রতিবেদনটি দেখতে দেখতে আমাদের এই পর্বের প্রতিবেদন শেষ হবে। দেখা হবে পরবর্তী আরেকটি প্রতিবেদনের সঙ্গে। ততক্ষণ ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের তরফ থেকে এবার নির্দেশিকা জারি করা হলো। কোন স্বরাষ্ট্র সঞ্জীবনী মন্ত্র হচ্ছে বন্দে মাতরম। বন্দে মাতরমের মধ্যে দিয়ে মাকে প্রণাম করা হয়, ভারতবর্ষকে প্রণাম করা হয়। এটা ওয়েলকাম করছি, কার্যকর হওয়ার দাবি রাখছি, অনুরোধও করছি এবং এটাও বলে রাখছি
যে পশ্চিমবঙ্গে এই সরকার কার্যকর করবে না, কারণ কার্যকর করতে গেলে ওনাদের যে 5,713 কোটি টাকা যেখানে বরাদ্দ করেছেন তারা বন্দে মাতরম গায় না, তারা বিরোধিতা করবে এবং উনি সমস্যাতে পড়বেন। বন্দে মাতরমটা গাইতে হবে, ঠোঁট না নাড়ালে হবে না, আমরা লক্ষ্য রাখছি, সব ঠিক চলবে, সুন্দর চলবে, আর বন্দে মাতরমটা গাইতে হবে, ঠোঁট না নাড়ালে হবে না, আমরা লক্ষ্য রাখছি। हिंदुस्तान के सबसे युवा क्रांतिकारी जिन्होंने फांसी के फंदे को चूमा, वंदे मातरम का नारा लगाया, शहीद खुदीराम बोस, शहीद रोशन सिंह, शहीद राजेंद्र लहड़ी, शहीद अशफाकुल्ला, शहीद राम प्रसाद बिस्मिल, शहीद प्रफुल्ल चाकी, हिंदुस्तान के तमाम क्रांतिकारियों ने जब फांसी के फंदे को चूमा, शहीद आजम भगत सिंह, शहीद सुखदेव, शहीद राजगुरु, सबने वंदे मातरम का नारा लगाया। लेकिन मैं आपके माध्यम से इस सरकार से पूछना चाहता हूं, आपके पुरखे इस वक्त क्या कर रहे थे जब शहीद आजम भगत सिंह वंदे मातरम लगा रहे थे, शहीद सुखदेव वंदे मातरम लगा रहे थे, शहीद राजगुरु वंदे मातरम का नारा लगा रहे थे, शहीद खुदीराम बोस वंदे मातरम का नारा लगा रहे थे, उस वक्त आप क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे आप? वंदे मातरम का नारा लगाकर लोग जेल गए, लाठियां पड़ी उनको। मैं आपके माध्यम से इस सरकार से पूछना चाहता हूं, आरएसएस के 4 लोगों का नाम बताओ जो वंदे मातरम नारा लगा के जेल गए, उनका नाम बताओ आप। 4 लोगों का नाम बताओ आप, अपने 4 पुरखों का नाम आप बताओ। आप नहीं बता सकते क्योंकि आजादी के आंदोलन में आपका कोई इतिहास नहीं, आजादी के आंदोलन में आपका कोई इतिहास नहीं, यही आपकी कुंठा है। तो इसलिए कभी आप कहते हो सरदार वल्लभ भाई पटेल आपके हैं, अरे भैया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आरएसएस के ऊपर बैन लगाया था, यह रिकॉर्डेड हिस्ट्री है। और जब 18 महीने जेल में रखा गया आरएसएस के लोगों को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या के अपराध में, जब उनको छोड़ा गया, बैन हटाया गया, तो उसमें शर्त लगाई कि आप राष्ट्रीय ध्वज को मानेंगे, यानी कि आप तिरंगे झंडे को भी नहीं मानते थे। आपने 52 साल तक हिंदुस्तान का तिरंगा झंडा आरएसएस के मुख्यालय पे नहीं फहराया सर, नहीं फहराया। और 3 लोगों ने आरएसएस के मुख्यालय पर जब यह झंडा फहराया, उन तीनों के नाम मैं पढ़ रहा हूं, विजय, उन्मत, दिलीप, इन तीनों लोगों के खिलाफ आरएसएस ने एफआईआर दर्ज कराई। किस अपराध में? कि हमारे दफ्तर में तिरंगा क्यों फहरा दिया। और कितने साल तक मुकदमा लड़े? 13 साल तक मुकदमा लड़े। यह है आपकी असलियत। आप तिरंगे का विरोध करते हैं, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का विरोध करते हैं। जो लोग तिरंगे और राष्ट्रीय ध्वज का विरोध कर सकते हैं वो भारत माता के सच्चे सपूत नहीं है, वो नहीं है हमारे निगाह में। यह है 28 दिसंबर 1949 का ऑर्गेनाइजर पत्र, इसको भी रखूंगा क्योंकि आज गृह मंत्री जी और लीडर ऑफ द हाउस दोनों कह के गए रिकॉर्ड पे सारी चीजें आनी चाहिए, इसको रिकॉर्ड पे रखना चाहिए। इतिहास देश को पता चलना चाहिए किन लोगों ने देश के साथ गद्दारी की, किन लोगों ने तिरंगे का विरोध किया, किन लोगों ने राष्ट्रगान का विरोध किया। आपको ये पढ़ के सुनाना चाहता हूं, ये ऑर्गेनाइजर है, क्या लिख रहा है? व्हाट इज द मोरल सैंक्शन behind government's choice of Jan Gana Man, except that it can be made an item of entertainment. आप राष्ट्रगान का विरोध कर रहे हैं, आप भारत के राष्ट्रगान का विरोध कर रहे हैं। आपके मुख्य पत्र में भारत के राष्ट्रगान का विरोध लिखा गया है। इसके लिए भारत के प्रधानमंत्री को और पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी को, जो अपने आप को आरएसएस को अपना आदर्श मानती है, पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। ये रिकॉर्ड पे लाऊंगा सर, इसको रख लीजिएगा, ये रिकॉर्ड पे रखा जाए। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आपने तिरंगे का विरोध किया, राष्ट्रगान का विरोध किया, वंदे मातरम आपने लगाया नहीं कभी। कोई आपका व्यक्ति देश की आजादी के आंदोलन में जेल नहीं गया। जिन्ना के साथ आपके कितने गहरे और मधुर संबंध थे, क्या इस देश के लोगों को पता है? नहीं पता, मैं बताता हूं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी फजलुल हक की गवर्नमेंट में फाइनेंस मिनिस्टर थे और फाइनेंस मिनिस्टर रहते हुए उन्होंने अंग्रेज गवर्नर को चिट्ठी लिखी थी। श्यामा प्रसाद फॉलोड दिस एंड टोल्ड गवर्नर हर्बर्ट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द बंगाल प्रोविंस शुड बी कैरीड ऑन इन ए सच ए मैनर that in spite of the best efforts of the Congress, this Quit India movement will fail. ये चिट्ठी लिखी है। आपने भारत छोड़ो आंदोलन के खिलाफ आपके नेता, जनसंघ के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष और तत्कालीन गवर्नमेंट में
जो वित्त मंत्री थे उन्होंने चिट्ठी लिखी अंग्रेज गवर्नर को और कहा कि भारत छोड़ो आंदोलन, जो हिंदुस्तान के क्रांतिकारियों का आंदोलन था, जो देश की आजादी का आंदोलन था, वो आंदोलन कुचल देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। यह है रिकॉर्डेड हिस्ट्री आपकी। जिन्ना और आपके रिश्ते क्या थे? कितने मधुर रिश्ते थे। एक राज्य में सरकार नहीं बनाई मान्यवर इन्होंने। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, सिंध प्रांत और फजलुल हक की गवर्नमेंट। फजलुल हक वो शख्स है जो पाकिस्तान बनने के बाद वहां की सरकार का गृह मंत्री बना। आपके रिश्ते उन लोगों के साथ थे, यह देश को पता होना चाहिए। इसलिए आप किसी को भी देशभक्ति का प्रमाण पत्र बांटने का काम मत कीजिए। आप वंदे मातरम लगाने का काम कर रहे हैं और देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप भारत की सेना को 4 साल के अग्निवीर पे लेके आ गए, जो हिंदुस्तान की सीमा की सुरक्षा करने वाले हैं, जो वंदे मातरम का नारा लगाते हैं हमारे जवान, हमारे सैनिक, जो -50 डिग्री टेम्परेचर में सियाचिन में और +50 डिग्री टेम्परेचर में जैसलमेर में भारत की सीमाओं की रक्षा करते हैं, इस मातृभूमि की रक्षा करते हैं। उनके पीठ में छुरा मारने का काम आपने किया, उनकी नौकरी 4 साल की कर दी अग्निवीर की। आपको मातृभूमि से प्यार है, आप देशभक्ति की बात करेंगे, आप देशभक्ति की बात कर रहे हैं।